Tapos na po, self-tie po. Gusto mo na ba siya i-mind, Ma'am Veronica Velasquez? Malang bigay na namin siya sa'yo. Oh, ayan, Mi. Suot ko is Adidas po. Yung dito niya, Mi, is meron siyang logo na Adidas. Ayan, embroidered same dito sa kanyang pants. Meron din siya pa ganito, Mi. Ayan, napaka-unique ng details niya, Mi. 40 bus, kasyang-kasya sa aking suot full length. Ang top, waist nito, Mi, is fully garterized. Hanggang 36. Pwedeng-pwede. Meron na rin tong drawstring. And may packet both sides, Mi. For only 680 pesos lang. 670 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine. Ano to, Ana? Ang kanodes? Natatawa ako sa inyo. Grapio de... Grabe naman yan. Ang kara! Suot ko is mine. Ana Navy. Other colors Ba't parang pinabigat yung ano? Ano ba yun? Kay Mannequin po, Ana, cream. Other colors. Meron tayong Ana gray, Ana brown, Yours na siya, Ma'am Sally. Ana black, and Ana syrup. Ayan, Mi. Kunin nyo na 680 pesos lang, 670 Yes. wholesale. Yours na. So, Ira Ma'am Black sold out Sally. po. 380. Ira Black, sold out. 380. Ma'am Maria Veronica Velasquez Malong, gusto mo na ba siya i-mine para bigyan na po namin sa'yo? Kung meron kayo magustong i-mine sa mga top... Yours na, Ana Mi. ni Ma'am Teresita. Oo, tingnan niyo ang ganda ni Ana. Mi. Kunin nyo na, Mi. Suot Ma'am ko. Teresita, pasend ako details ha. Ma'am Teresita, pa-send po kami ng complete details. Yes. Thank you so much. Sa mga new miners, may mag-send po kayo ng complete details nyo. Complete name, complete address, and contact number Yes. po. Suot ko, Mi. One miner na lang. Mine, Ana Navy. Kay Mannequin po, Mi, Ana Cream. Meron din tayong Ana Free lang Gray. pala boss. Ana Brown. Makakuha sa pangalan ni Des. Sige, bibigyan Ana namin. Black. And Ana Syrup, Mi. 680, 670. Sige, yung makakahula sa real name ni Des, bibigyan namin ng freebie. Oo. Basta me na, mind me Ana Black, yours na Ma'am Sally. Yours na. Mi. Sold out na si Black. Isa pa. Mi, kunin niyo na. Ang ganda ni Ana. 680 lang to, Mi. Ubusin niyo si 670 Ana. wholesale. Ubusin niyo si Ana. Ang ganda, Mi. Ang ganda, double XL. Pwede. Ayan, kunin niyo na. O Yung sige, red po, yours sana, na yon, Viola Red, Ma'am Maria Veronica Velasquez Malong. Okay. Ganda nun, paano pa? Para siyang Fit to XL ba yun? Yes. Oo. XL. Pwede. Like double XL. Pinit ko nga yung Oo, top. pinit daw ni Oo. Des yun, Mi. Gustong-gusto ni Des. Yes, mi, si Stella, yung Adidas shirt naman natin. Ang ganda po, mga mi, Tingnan nyo naman. 40 to 42 bust, 36 waistline, mga mi. 599 lang po, 589 wholesale. Stella Brown. Stella Black. Message pa ni Bob Kathleen. May ibang cherry. May freebie naman. May libreng cherry. Basta mga 10 items ka. Oo, yung mga 10 items, bibigyan pa rin namin yung mga pa-freebie. Oo, madami na Lalagay namin yun sa mga sa office. Yes, wag kayong mag-alala, Mi. Dahil ko po yung mga pa-cherry. Sige, Mi, Yes, next pero time. na-avail mo na yung pa-wholesale dyan, Ma'am Sally. Oo, mag-buy na kayo. Suot ko one Ubusin miner niyo na si lang. Ana. Mine, Ana Navy. Sa aking suot, pa-Adidas na yun. Napaka-unique niya, Mi, kasi yung Adidas niya is nandito sa sa may ibabang part ng kanyang top. And dito, Mi, ang ganda. Yes. Tapos ganito pa yung kanyang pa-details. Oo, Suot ko, ganda. Ana Navy, one miner May na lang. lining na yun. Kay Mannequin po, Mi, Ana Cream, one miner na lang din. Meron tayong Ana Gray, Ana Chingay. Ana Brown, Ana Black, and Ana Syrup. 680 lang to, Mi, ha? 670 wholesale. Kunin nyo na, Mi. Ang ganda. Original BKK po. Ayan. Okay. Mi, name ni Des sa Des Facebook. po. Yan, Mi. Des. Ayan, Des lang, Mi. Siya, nakatalikod. Ayan. Anong Ito yung tela ni cover photo. Viola? Premium linen. Oo, Si ang Viola, ganda ni Ma'am Viola. Trisha. Talagang naiintriga sila sa'yo. Send na ha? details. Baka Thank you, pag Ma'am naman- Teresita. Yun lang pala yun. Oo. Yan lang pala. Mi, sa lahat ng admin, si Des pinakamaganda dito. Oo, Ana Brown. Ana Oo, Brown. thank you. Thank you so much, Mi. Dagdagan mo Ay, na lang. dagdagan nyo. Ay, halos tigil isa na lang. Yes, pag na-sold out yan, pipili si Boss Madel. Oo, ayan. So, ito, Mi, is mine, Ana Navy. Ana Cream. Halos tagi-isa na lang, Mi, Ana Gray. Sige. Ana Brown. Ana Black.
and Ana Syrup. Ayan. Ay, pag-isang talapado. Oh. O, ayan, mi 680, 670 wholesale. Kunin nyo na, mi pa Adidas. Yes. Usong-uso mga Adidas ngayon, mi. Kaya mag-mine na po kayo. Ubusin nyo na. Tag-iisa na lang, Tag-iisa konti na na lang. lang. Gray Ubusin and nyo na. brown, 2 minors Minor na yan. po. Gray and brown, 2 minors. The rest, tigi-isa na lang po. May ulitin ko, si Stella, kuhanin nyo na po. 599 lang. Mga mi Adidas na to, 40 to 42 boss, 36 waistline mga mi. Mine Stella Brown, 1 minor po, and Stella Black. Si Black natin, mi 2 minors pa. Ang ganda ni Stella. Mga mi promise, Adidas Coord Short. Mag-mine na po kayo. Oo, eto mi. Kung gusto niyo naman ng Adidas na pa, denim. Ayan, and may hoodie na to, mi. May hoodie na to. Ayan, si mannequin number 2 po. Ayan, mi. Pwede to, mi. 40 bus and 36 weeks. 699 lang, Okay po, 689 Ma'am Maria. Ang code nito, mi, is mine Dixon Si Navy. Sky Boss, wala na. Meron tayong Dixon Black and Dixon Blue, mi. Kunin nyo na. Sold out na. Dixon Sky. O, Ana Navy sold out. Thank you, Mi. Ana Navy. O, eto naman, Mi, kay Kiera, 660 po. Ayan siya, Mi. O, yung may pabel, kung nakita niyo po yung t-shirt to ni Boss Model. Ana Gray, yours na, Ma'am Jessica. Sold out. 40 boss, 36 waistline. Ayan siya, Mi. O. Ganda nito. May pa-lace po siya na naka-attach sa top and sa pants. May pa-free belt na din po. 660, 650 lang po wholesale. Mine, Kiera Cedar. Kiera Black. Kiera Mine Navy. And meron po tayo Kiera Red. Mga mi. 40 boss, 36 waistline. Mag-mine na po kayo mga mi. Hello, Hello, welcome back. welcome back, Ma'am Jillian. Main ka na ng Ana, Ma'am Oo, Jillian. mag-main ka na Nakapag-send ganito. ka na ba ng details, Ma'am Oo. Jillian? Mi, sold out na po ang aking suot. Ito na lang available. Mi, alos tag-iisa na lang. 680 lang, 670 wholesale, mi. Meron tayo mine, Ana Cream. Ayan, Ana Gray. Ana Brown. Ana Black and Ana Syrup. 680 pesos lang to, mi. 670 wholesale. Kunin nyo na, mi. Original BKK. Pwede to. Oo, 40 Ma'am bus and Veronica. 36 waist. Yung binigay Hanggang ko double sa'yo, XL, yun. mi. Pwede. Yung binigay ko sa'yo, Ma'am Veronica. Oh, yun eto po. naman mi kay Chona Brown, 580 pesos. Ayan, Coord Short, mga mi.